नववर्षर शुभेच्छा परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी श्रीमा बनाने आउ किछि समय परे आपण माने नुआ वर्ष को आध्यात्मिक भाव में पालन करिबा स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन ततबेले अन्य माने एक भिन्न चेतना थे आपण संपूर्ण भाव में एक आध्यात्मिक चेतना भीतर को फेरी आसीबे सही आध्यात्म चेतना भीतर को फेरी आसीबा पाई आमे आज आलोचना करूचंती सत्य आड़कू पादे नववर्षर अमृतवाणी पार्ट 2 किछि समय पूर्व आमे नववर्षर अमृतवाणी आलोचना करूथिले अन्य एक ग्रुप से आमे 1950 मसीहा पर्यंत आमे आलोचना करिसंती एबे आमे तार परवर्ती अवस्था 1973 मसीहा पर्यंत जो अमृतवाणी माँ प्रदान करिसंती पार्ट 2 हिसाब रे आमे ताको आलोचना करबा को चेष्टा करिबा कारण संपूर्ण भाव रे आमे आलोचना करि परिबा नाही तेणु ये जो सत्य आड़ को जीवाई हमको बारंबार कहते सत्य हूँ कौन ना आम जहाँ देखुचु सत्य सेमिति नुहे जहाँ देखुचु ताहा सत्य हो पारे न हो पारे अर्ध सत्य हो पारे असत्य भी हो पारे अपियरांस किंतु सत्य हूँ ओरिजिनल सत्य कि समय पूर्व पढ़ुले द यूनिटी द फ्रीडम द ट्रुथ ये जो 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 आम जो आलोचना करुले बर्तमान किसी समय पूर्व आम आलोचना करुले दाए पीस दाए फ्रीडम दाए यूनिटी किंतु जोटा कि सेम्बलांस नुह जोटा देखा जाउथो ऊपर सत्य होची कोन ना सूर्य तळे आमे देखुछु पानी भितर जो प्रतिफलन देखाउची हो जोटा अपियरेंस तो सत्य को जदी आपण माने चिंता करबा को चाहिबे लव ऑफ गॉड इज ट्रुथ भगवान का प्रेम ही होची सत्य लव ऑफ ट्रुथ इज डिवाइन तो आमे अंतत ए आलोचना भितर को जिबा संक्षिप्त समय रे कारण तार परबरे सुंदरगढ़ जिबार अछि तेणु अल्प समय आम आलोचना करबा चेष्टा करबा ये जो पार्ट 2 रे मांकर जो 1950 मसीहा पर जो बाणी गुडी को आम चेष्टा करबा थरे अंतत थरे आम थरे पढ़ी दबा पई सुनी दबा पई चेष्टा करबा मु से लास्ट बाणी जो पार्ट 1 न पढ़ी 1950 मसीहा बाणी मु सेही थ्रु आरंभ करूची डोंट स्पीक एक्ट डोंट अनाउंस रियलाइज 1950 मसीहा मांकर जो दिव्य बाणी आसिला आपण मानक पई ताहा तिला ए बळिया डोंट स्पीक एक्ट आ कहिबार समय नाही जहाँ तुम कहूछ ताकू कौन करबा ना काम रे लगाओ डोंट अनाउंस रियलाइज एमिथि हबो सेमिथि उद्घोषणा करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही अनेक जुग गलानी अनेक जन्म गलानी किमिति रियलाइजेशन आसीबो सेही कथा चिंता करंतु रियलाइज करियो चिंता करंतु ये थिला दिव्यवाणी 1950 मसीहा रो गतानुगतिक भाव में 1951 मसीहा माँ मेसेज दौरान लॉर्ड वी आर अपन द अर्थ आम कहीं जन्म होइछु कौन पाई ये पृथ्वी के फेरुछु बारंबार आम जाऊँ पुनर्जन्म नौछु फेरुछु टू अकम्प्लिश द वर्क ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तो जो रूपांतर कार्य ताको अकम्प्लिश करबा पई आम आसुछु सेही काम रे आम सेठी पई आम व्रती सेही जिंस पई आसुछु इट इज आवर सोल विल एकमात्र संकल्प होची कोन आवर सोल प्रियकुपेशन एई सेही पई से रूपांतर व्रती होबा पई soul will soul preoccupation कौन grant that all our actions may help us towards the single goal एक ही मात्र लक्ष्य स्थल गोल एकमात्र लक्ष्य स्थल होची कौन केवल डिवाइन से जो डिवाइन रियलाइजेशन केवल सेही पई हमें व्रती हो सेही पई जो रूपांतर तारी पई हमें काम करू सेही पई हमें बारंबार आसुछु फेरी जाउछु आसुछु फेरी जाउछु किछिटा तो होउची किछिटा को नै कि आ दुनिया चलिला भले समय ना ये जहाँ को कही 1951 मसीहार आज 2024 मसीहा को आप स्वागत करने फूलमाला प्रस्तुत कर बसी अनेक पृथ्वीर अनेक देश न्यूजीलैंड भली देश सी मत पाली सारे आप पालन करने को जाऊँच कहार समय अनुसार किंतु देखो आप समय अनेक कम तेणु आउ स्वप्न देखिबार बेल ना दिव्यवाणी 1952 से माँ कहते ओ लॉर्ड thou hast decided to test the quality of our faith केमिति हमें विश्वास तो कही दउछु विश्वास प्रत्याख्यान आस्पृहा समर्पण
କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟି କହିଦବା ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା କଥନି ଆଉ କରନି ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଅଛି ସେ କେମିତି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିଛନ୍ତି thou hast decided ତୁ ସ୍ଥିର କରିଛୁ ବର୍ଷ ସାରା ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ ଆଜି ମାନେ ପଢଉଥିଲୁ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିସାରିଛୁ to pass over sincerity on the touchstone ମାନେ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଇପାରିବନି ତୋର ଯୋଉ ଟଚ୍ ଷ୍ଟୋନ ଯାହାକୁ ଯୋଉ ଯେମିତି କଣ ହଉଛି ଆଲକେମି ଯୋଉଥିରେ ଛୁଇଁଦେଲେ ସୁନାଟା ଯେମିତି ଅରିଜିନାଲ କଣ ହୁଏ ତାକୁ ସେ ଟଚ୍ ଷ୍ଟୋନରେ କିମ୍ବା ଛୁଇଁଦେଲେ ଯେମିତି ମିଡାସ ଛୁଇଁ ଦଉଥିଲେ ସୁନା ହେଇଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ସେଇ ତୋର ଧାରାରେ ତୋର ସେ ଟଚ୍ ଷ୍ଟୋନରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ than that we may come out greater and purer from the ordeal ଏଇ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ହଉଛି ସେଥିରେ ସିନା ନିଆଁକୁ ପକେଇଦେଲେ ସେ କଣ ହବ ନା ଚିକ ଚିକ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସୁନା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ଅର୍ଡିନାରୀ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ପକେଇଦେବେ ସେ କଣ ହବ ପୋଡି ଜାଳି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ତୋର ଯୋଉ ଅର୍ଡିଲ ତୋର ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଆମେ କେମିତି ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଉଠୁ ଗ୍ରେଟର ଆଣ୍ଡ ପିଓର ମହାନ ହେଇକିରି ଆସିବୁ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହେଇକିରି ଆସିବୁ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କର ତ ଚିନ୍ତା କରିଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲୁଣି ଏଇ କଥା ଆମେ ଭାବିଲୁଣି ଯେ ଆମକୁ ମା ଜଳା ପିଓର କରିଦିଏ ଗ୍ରେଟର କରିଦିଏ ଆମେ ତ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାରେ ଦବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ କେତେ ଜଣ ହେଲେଣି ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ହଉଛି 1952 ମସିହାରେ ମା ଦିବ୍ୟବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ ଅନ୍ତତଃ 70 ବର୍ଷ 72 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲୁଣି ତାପରେ ପୁନର୍ବାର 1953 ମସିହାରେ ଦିବ୍ୟବାଣୀ ଆସିଲା ଲର୍ଡ thou hast told me ତୁମେ କହିଛ କଣ ଡୋଣ୍ଟ ଗିଭ୍ away ଛାଡ଼ିକିରି ପଳାନା ଅଧା କରିକି ଖଣ୍ଡିଆ କରିକି ଛାଡ଼ି ପଳାନା ହାତ ଟେକି ଦେନା ହୋଲ୍ଡ ଟାଇଟ୍ it is when everything seems lost ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ହରେଇଲି ମୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି ସେତିବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ସେଫ୍ ଯୋଉ ସମୟର ବିରାଟ ସ୍ରୋତ ଆସୁଛି ସେଇ ସ୍ରୋତରେ କଣ ହବ ସମସ୍ତେ ଭାସିଯିବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏଇ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ତା ଭିତରେ ଥିବି କାରଣ ଭଗବାନ ମତେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ କେବେ ଫେଲ୍ କରି ଗ୍ରେସ୍ ୱିଲ୍ ନେଭର ଫେଲ୍ ଅସ୍ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ପଢୁଥିଲେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 1954 ମସିହାକୁ ଯିବା 1954 ତା ଦେହରେ ଦିବ୍ୟବାଣୀ ମା ଦଉଛନ୍ତି ମାଇ ଲର୍ଡ ହିୟର ଇଜ ଦ ଆଡଭାଇସ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଏଇ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁଛି ଦେଖିପାରୁଛି କଣ ନା ଆଡଭାଇସ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ତୋର ଯୋଉ ଉପଦେଶ ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଫର ଦିସ୍ ଇୟର ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣିଛୁ ଯୋଉ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଡଭାଇସ୍ ଛାଡିଛୁ ନେଭର ବୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଅହଙ୍କାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଲେଟ୍ ୟୁର ୱାର୍କସ ସ୍ପିକ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ଏମିତି କଲି ସେମିତି କଲି ମୁଁ ଏମିତି କରିଛି ସେମିତି କରିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏମିତି କାମ କରିଦେଇକିରି ଯା ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୋ କାମ କେବଳ ତୋର କଣ କରୁଥିବା ପ୍ରଶଂସା କିଣୁଥିବ ପାର୍ଟି ପ୍ରଶଂସା କିଣୁନଥିବ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିଦେବ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବିକ୍ରି କରିପାରିବନି ବି ସିଓର 1955 ମସିହାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟବାଣୀ ଆସୁଛି नो ह्यूमन विल कैन फाइनाली प्रिवेल अगेंस्ट डिवाइन विल मनुष्यर संकल्प केबे भगवान का संकल्प आगे वर्ती जीवन विजयी लाभ हम प्रिवेल कर लेट अस पुट आवरसेल्व्स डेलिबरेटली एंड एक्सक्लूसिवली इन द साइड ऑफ द डिवाइन भगवान का पटरे ठिया हो युद्ध रे जीति जीव जदि भी किसी क्षति जाए तुमको रक्षा करते मरीगले भी स्पर्श तुमको कौन कर उद्धार पाई नचे स्पर्श संघर्ष कर तेणु नरक को जीवन तुम ऊपर ऊर्धमुखी आरंभ कर ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ and the victory is ultimately certain ଯଦି ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଗଲା let us put କଣ ହଉଛି put ourselves deliberately and exclusively କେବଳ ମାତ୍ର ଏବଂ deliberately on the side of the divine ଭଗବାନଙ୍କ ପଟରେ ନେଇକି ପକେଇ ଯାଅ ଥରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଗଲ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ତମ ପାଖରେ ଆସିଗଲା ତ victory is ultimately certain ଅନ୍ତତଃ ଯାହା ଯାଇଛି ପଛକୁ ଫେରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଭାବିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏସ୍କେପିଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏବେ ବି ତ ସମୟ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା भगवान को जानिबा भगवान को पाखे मिसिबा दैट इज 1957 मसीहार दिव्यवाणी आम शुणा 1956 मसीहार कौन कहते द ग्रेटेस्ट विक्ट्रीज आर लिस्ट इन इजी सबुठार महानतम विजय आप कौन करुँच बाण फुटे कर किसी समय पूर्व चारिपटे आप बाण रखिंट ढोटा फुटेबे अनेक बाण रखी कौन वर्ल्ड कप जीत फाइनाल मैच जीतिले फुटेबू से सब हारीगला फुटे रखिंट फुटेबा आरंभ कर किंतु ताको भिक्ट्री कह जाए ना यही वर्ष सब ये बर्तमान नुआ वर्ष आप पालुंट सब स्टेट अलग अलग अच्छी हिंदू मान नुआ वर्ष मुसलमान नुआ वर्ष ख्रीस्टियान नुआ वर्ष अलग अलग ये बर्तमान हूँ डिबेटेबल टॉपिक
କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଭିକ୍ଟରି ଇଜ ଆର୍ ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି ସବୁଠାରୁ ମହାନତମ ବିଜୟ ଆସେ କୋଉଠି ସବୁଠାରୁ କମ ଶବ୍ଦରେ ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି ଶବ୍ଦ ନଥାଏ ଦ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଅଫ ଏ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ ନଟ୍ କଣ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋକ୍ଲେମ୍ଡ ବାଇ ଦ ବିଟ୍ ଅଫ ଡ୍ରମ୍ସ ଅତି ମାନସର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଡ୍ରମ୍ ବଜେଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଜା ବଜେଇକିରି ବର ଯେମିତି ଆସୁଛି ସେମିତି ଆସେ ନା ଧୀରେ କିରି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି କେତେବେଳେ ଆସିକିରି ସେ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିଗଲା 1957 ମସିହାରେ ମା ପୁନର୍ବାର ଦିବ୍ୟବାଣୀ ଦଉଛନ୍ତି ଏ ପାୱାର ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ ଏଭିଲ can alone win the victories can alone win the victories ଏଭିଲ କୁ ଏଭିଲ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ କେବେ ଲଢେଇ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ ବାଳି ସହିତ ଲଢେଇ କରିକି ପାରିବେନି କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଧା ଶକ୍ତି ତା ଆଡକୁ ବଳିଯିବ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଅଧା ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେପଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯିବ ଅଧା ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଲଢେଇ କରିବେ ବାଳିର ଶକ୍ତିର ସରପ୍ଲସ୍ ତେଣୁ ଜିତି ପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାଠାରୁ ଯଦି ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ରାମଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ସେ ଅଧା ଶକ୍ତି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ବାଳିର ଶକ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ସୁଗ୍ରୀବର ଅଧା ଶକ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବର ଅଧା ଶକ୍ତି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶକ୍ତି ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଜିତିବ କାରଣ ବାଳିଙ୍କ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ରାମଙ୍କର ଶକ୍ତିଟା ଅଧିକ ଏଠି କଣ କହିଲେ ପାୱାର ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ଦ ଏଭିଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ ଏଭିଲ ଖରାପ ଜିନିଷ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯଦି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଆସିବ କ୍ୟାନ୍ ୱିନ୍ ଦ ଭିକ୍ଟରି ସିଏ ହିଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟ ଆଣିକି ଦେଇପାରିବ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ It is not the crucified but a glorified body that will save the world. କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ଶରୀରକୁ ନେଇକରି ଯେମିତି କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହେ ସାଉଁଟା କାଣ୍ଡରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକରି ଯାଆନ୍ତୁ ନଟ୍ ଏ କ୍ରୁସିଫାଏଡ ବଡି କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହେଇଥିବା ଶରୀର ନୁହଁ ବରଂ ତେଜଦୀପ୍ତ ହେଇଥିବା ଗ୍ଲୋରିଫାଏଡ ବଡିକି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କଣ କରିବ ନା ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେବ ଦିବ୍ୟବାଣୀ 1958 ମସିହା ଠିକ ଅଛି କ୍ରୁସିଫାଏଡ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଉଛି ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ କ୍ରୁସିଫାଏଡ ବଡି ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବନି କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଯିବେ ନା ଯିବେ କୋଉଠି ନା ଗ୍ଲୋରିଫାଏଡ ବଡି ନେଇକି ଯିବେ 1958 ମସିହାର ଦିବ୍ୟବାଣୀ ଆସିଲା ଓ ନେଚର ଓ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମଦର thou hast said that thou wilt collaborate ତୁମେ ସହାୟତା କରିବ କୋଲାବରେଟ କରିବ ବୋଲିକିରି କହିଛ ମତେ କଥା ଦେଇଛ and there can be no limit to the splendor of this collaboration କହିଛ ସହାୟତା କରିବ କୋଲାବରେଟ କରିବ କିନ୍ତୁ ତାର ସୀମା ନ ରହୁ ହଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଭଗାରୀ ଘରକୁ ମୁଣ୍ଡ ଗଣିତା ଯାଇ ଠିଆ ହେଇଛି କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ ତାର କିଛି ଲିମିଟ ନ ରହୁ ତାପରେ 1959 ମସିହାକୁ ଆସିଲେ କଣ କହିଲେ at the very bottom of the inconscience at the very bottom of the inconscience ନିଶ୍ଚେତନାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଶେଷ ଗର୍ଭରେ ଯୋଉଠି ଶେଷ ହେଇଛି ସେଠି କଣ ହବ most hard and rigid and narrow and stippling I struck upon an almighty spring that cast me forth into the formless limitless vast vibrating with the speeds of the new world ଗୋଟେ ମେସେଜ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ସେ ମେସେଜରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ୟୁଜ୍ ପାଷ୍ଟ as a spring board to lean towards the future ଅତୀତଟାକୁ ଫପାଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବୋର୍ଡ କରିଦିଅ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବୋର୍ଡ କରିକି କଣ ହଉଛି ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ସେଗୁଡ଼ା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବୋର୍ଡକୁ ଚାପିକି ରଖିଥିବେ ତେଣୁ ତାର ସବୁ ଯାକ କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜିଟା ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଏନର୍ଜି ହେଇଥିବ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ରିଲିଜ କରିଦେବେ ସେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବୋର୍ଡଟାକୁ ରିଲିଜ କରିଦେବେ ତାପରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଏତେ ଦୂର କଣ କର ତାର ଯୋଉ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଏନର୍ଜିଟା ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତିଟା ପୁଣି କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି ଗତିଜ ଶକ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ଏତେ ଦୂର ଛାଟିବ ଯେ ଆପଣ 10 କୋଟି ଷ୍ଟେପ ଆଗକୁ ପଳେଇବେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଦି ପାଦେ କଣ ଯାଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଛାଟିଲା ପରେ କଣ ହଉଛି ତା ଶକ୍ତିଟା କନଭର୍ଟେଡ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ବାଟ ଯାଉଛି ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭେରି ବଟମ ଅଫ ଦ ଇନକନସାଇନ୍ସ ନିଶ୍ଚେତନାର ଏକଦମ ବଟମ ରେ ମୋଷ୍ଟ ହାର୍ଡ ରିଜିଡ ନ୍ୟାରୋ ଷ୍ଟିପଲିଂ ଏଇଭଳିଆ ରହିଛି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ କରି ଯେତେବେଳେ ଆଘାତ କରୁଛି ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରେ କଣ ହଉଛି କାଷ୍ଟ ମି ଅପୱାର୍ଡସ ଅପ୍ ଫୋର୍ଥ ମତେ ଶୁଣୁଛି ଜବରଦସ୍ତି ଖୁବ ଜୋରେ ଉପରକୁ ଫପାଡ଼ି ଦଉଛି ଇନଟୁ ଏ ଫର୍ମଲେସ୍ ଲିମିଟଲେସ୍ ଏତେ ଜୋର ଉପରକୁ ଫପାଡୁଛି ଯୋଉଠି ରୂପର ନାହିଁ ସୀମା ନାହିଁ ବିଶାଳତା ଭିତରକୁ ଫପାଡୁଛି ଭାଇବ୍ରେଟିଂ ୱିଥ୍ ଦ ସିଡ୍ସ ଅଫ ଏ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲଡ ଗୋଟେ ନୂଆ ପୃଥିବୀ ଆଡକୁ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ମତେ ଫିଙ୍ଗୁଛି ମୁଁ ସିଆଡକୁ ଯାଉଛି 1960 ମସିହା ସେଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ମା କହୁଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଠି ତା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ବସିଥିଲେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେଠି ସେ ସ୍ପିଚ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ଆପଣ ଶୁଣିବେ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ସେଠି ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ମତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ at the end of the tunnel there is the light at the end of the war there is victory ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ମୁଁ ଆସିଛି ସେଇ ପାଇଁ make me worthy of thy victory ମତେ ଯୋଗ୍ୟ କର କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ କହୁଛୁ ଆମେ ତ ଅଲରେଡି ଭିକ୍ଟର
केमिति कोन हबो एते अहंकार को नेकरी आसी जो जागा थिले तो ता भीतर सत्य रहइबो मिथ्याचार तो भरि जाई अहंकार रे भरि जाई प्रेम आसीबो रहिबो कोठी 1960 मसीहार दिव्यवाणी आपण मानक पई जेतले मा देले टू नो इज गुड टू लिव इज बेटर एंड टू बी दैट इज परफेक्ट सत्य को जानिबा भलो सत्य रे वास करिबा सबटा बेटर भलो किछि परिमाण ताटरू भलो किंतु टू बी दैट इज परफेक्ट हेई सही सत्यमय हेई उठ ताही होची परिपूर्णता आमे कोन करू टू नो इज गुड हां आमे के अन्य माने जानि नाथि आमे तो किछि जानि छु भाबितिला बिटि माने पढु छु किछि किछि बसिलुनी सुनिलुनी किंतु टू बी टू नो इज गुड टू लिव इज बेटर सही सत्य चेतना रे वास करो हां कोन दरकार हो छाड़ो बंद कर दियंतु हबो नाही तापर होते सत्यमय हेई जाओ हे ये जन्म रे नाही आरो जन्म देखिबा केते जन्म जीव केते जाता हम चली जीवा चिंता करो 1961 मसीहा को फेरी आसंतु मातृवाणी दिव्यवाणी दौचंती मा द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिलाइट अवेटिंग एट आवर गेट्स फॉर द कॉल फॉर आवर कॉल गेट पाखरे ठिया आइछि आपण खोजिबा दरकार नाही कोन खोजि वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिलाइट अति उल्लासर जो पृथ्वी वंडरफुल वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिलाइट कोठी ठिया आइछि अपेक्षा करी रहिछि खाली ठिया आइनि अपेक्षा रहिछि आपण फॉर आवर कॉल टू कम डाउन अपेक्षा करी से गेट पाखरे कम डाउन माने ऊपर ठिया आइछि हमरी ऊपर अपन द अर्थ पृथ्वी को आसिया पई लेट अस कोलैबोरेट द वर्ल्ड इज प्रिपेयर्ड फॉर ए बिग चेंज विल यू हेल्प होटाको मेन कॉन्टिनेंट मेन कंट्रीज कॉन्टिनेंट चॉइस इज इंपरेटिव ट्रूथ और अबिस दीटार गोटिए बाछो मझिया मझि रहिबा चेष्टा करना माउंटेन पथ दीटा जाइछि गोटे अपवार्ड वाला गोटे होछि डाउनवार्ड मझिरे ठिया हुआ नाही समयर स्रोत आपन ऊपर चढ़ी जीवो मारी जीवो आपन कल्पना करि परिबेनी केमिति कोन आपन चली जाउछन्ती एबे भी समय अछि अंत तो भाबंतु से माने भाबी ना ठीक अछि तांको कथा छाडंतु जानि नाहंती आपन तो जानिलेनी बुझिलेनी सब जगह करि परिबे नाही सेही जिंस तो करिबा पाई करे दबा पाई तमा हम पकु आसी छन्ती विराट टॉक एकिन आसी देइकरी आसुची सेही जिंस ऊपर आमे देइकरी आसी करे पहुंचु दायित्व नै जाइछि मु तुम्हारा दायित्व नहीं सुरक्षा कवच रे मु तुमको रखी only were safe who kept God in their hearts courage their armor faith their sword they must work hand ready to smite eye to scout casting a javelin eager in front heroes and soldiers of the army of light धड़ा साटर पछरे आर्मी ऑफ लाइट नै कि जदी बोलिबे केही आपन को आर्मी ऑफ लाइट कहइबो नै केही पायोनियर कहइबो नै केही आर्मर बोली कर कहइबो नै केही फॉरेनर बोली कर कहइबो नै सेति पय जहा दरकार सीता करो सेही माने केवल निरापद रे वंचिबे जो माने भगवान को हृदय रे रहिछन करेज देयर आर्मर वर्म विश्वास होची समार को खंडा चालिबे बसिबे नै सोई पड़िबे नै हाथ गुडा सब बेले प्रस्तुत हेइ दबा आघात करिवा पय आखि सब बेले राडार परि काम करदो देखि दबा पय जोटे जाभेलिन फेर आसीबो ताको धरि करे जाभेलिन आनिला बेल को बहुत देरी जेथिबो तरो ताको कोन करछन हृदय पूरा कास्टिंग कर दैछन्ती छुपे दैछन छिपके दैछ कर दैछन्ती जदि एई जिंस सब करिथिबे ताले कोन हबो ताले आपण हेते हीरोज एंड सोल्जर्स ऑफ द आर्मी ऑफ लाइट ए जो आर्मी ऑफ लाइट आलोकर सेनान रे आपण हीरो हो जाइथिबे नल वॉरियर हो जाइथिबे केबे मिते कुंठा कुंठी करिके जाई नथिबे मन रखिता आउ गंजी रे बुली देकी लिखि देकी हाथ गंजी पिंदी के बुली भी धळा धळा कोन ना मु आसीची पायोनियर कहबा पई आसी आर्मी ऑफ लाइट रे जॉइन करची हीरो वॉरियर एमिति हुए नहीं कारण मु तो कहू छी ना काहे कि हुए नहीं बोली कि आपण कहबी मु तो कहू आर्मी ऑफ लाइट हीरो एंड सोल्जर होबा पई कंडीशन होची पायोनियर कंडीशन अलगा हीरो वॉरियर कमिशन अलगा ताको मा आपण अलगा अलगा चला इन प्रभु अलगा अलगा बुझै छ आवर ऑफ गॉड ताको अलगा प्रकार बुझै छ मनुर किछि कहआ जाउ आपण तार परवर्ती अवस्था पुनर्बार कहउचंती कोन करूचंती 1962 वी थर्स्ट फॉर परफेक्शन प्रबल बेकर शोष हेले जेमिति लोक दौड़ती विकल होकर पानी पीवाक जाऊँच से भाई आसवा दरकार थर्स्ट फॉर परफेक्शन पूर्णता पाइबा आमर अगाध तृषा रही आम तृषा करूँ कौन कहते नॉट दिस ह्यूमन परफेक्शन व्हिच इज ए परफेक्शन ऑफ द ईगो मु परिपूर्ण ना किमिति कोन चाकरी पाइगली अन्य माने के पाइले ना मु चाकरी पाइगली सब बुलुचंती लक्ष टका रोजगार कर दी एको ह्यूमन परफेक्शन दैट इज ईगो एंड से जो ईगोटा कोन बास द वे टू द डिवाइन परफेक्शन दिव्य पूर्णता को जाउछन हेता होछि ता बाटर बाधक होकर ठिया आइ जाउछि बट दैट वन परफेक्शन व्हिच हैज द पावर टू मैनिफेस्ट अपॉन द अर्थ द इटर्नल ट्रूथ सेही पूर्णता पाइ ये जो घर द्वार संसार टंका पैसा या पाइ से
ଦରକାର ସେଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରନି। ସଂଘର୍ଷ କରିବ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣତାଟା କ'ଣ କରିବ? ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିବ ଏ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ। କ'ଣ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିବ? ଇଟର୍ନାଲ ଟ୍ରୁଥ। ଇଟର୍ନାଲ ଟ୍ରୁଥ, ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟକୁ ଯିଏ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରୁଛି ତାରି ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କର। ସେଥିରେ ଇଗୋ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କର। ହାରି ଯାଉଛ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହିଜ୍ ଫେଲିଓର ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫେଲିଓର ହୁମ୍ ଗଡ୍ ଲିଡ୍ସ। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଲିଡ୍ କରିକି ନେଉଛନ୍ତି ଫେଲିଓରଟା ତାର ଫେଲିଓର ନୁହେଁ। ହାଉ ଦ ଏଣ୍ଡ ସାଲ୍ ବି ଫେଲ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଗାଇଡ୍। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି ଜଣା ପଡୁଛି ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ରୋଣ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେ କ'ଣ ହାରିବାର ଅଛି? ସେ କଥା ବି ସିଓର। କ'ଣ କହିଲେ? ବଟ୍ ଦେ ଆର୍ ଦ ପରଫେକ୍ସନ୍, ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତା which has the power to manifest upon earth, ଯାହାର ଶକ୍ତି ଅଛି ଇଟର୍ନାଲ ଟ୍ରୁଥକୁ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କର। ହ୍ୟୁମାନ ପରଫେକ୍ସନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। 1962 ମସିହାରେ ଦିବ୍ୟବାଣୀ ମା ଦଉଛନ୍ତି, let us prepare for the hour of God। hour of God, hour of God କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଅଛୁ? ରୋଗ ହବ ନାହିଁ, ଇଏ ହବ ନା, ସିଏ ହବ ନା, ଖାଇ ପିଇକି ଶାନ୍ତିରେ ବସିକି ଯାହା ନେଇ ତାହା ଖାଇଦେବି, ରୋଗ ନ ହଉ, ଗ୍ୟାସ ନ ହଉ, ଏମିତି ସେଟାକୁ ଆୱାର ଠିକ ଅଛି, ତାର ଇଜ ଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଫରୱାର୍ଡ। ଆୱାର ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେବେ, ଆସିବେ, ମା ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ଦେବତା ମାନେ ଆସିକି ମାନବ କଳେବର ଧରିକି ଶରୀର ଭିତରକୁ ଜନ୍ମ ନେବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି, ସେଇଥିପାଇଁ ତିଆରି କରିବା। 1963 ମସିହାରେ ମା କହିକି ଯାଇଥିଲେ, 60 ବର୍ଷ ଚପିଗଲା, 61 ବର୍ଷ ଆସି ହେଲା, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁଣି? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। 1964 ମସିହାରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆର୍ ୟୁ ରେଡି? ଆର୍ ୟୁ ରେଡି? ଏଇ କଥା କହିଲା ମାନେ ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେଇବା, ମାନେ କ'ଣ କୋଉଠି କହିଦେବେ। 9ଟା ବେଳେ ଫଙ୍କସନ, 11ଟା 12ଟା 10ଟା ବେଳେ ଫଙ୍କସନ ବୋଲିକି ଛପେଇଛନ୍ତି, ଗେଷ୍ଟ ଆସିକରି ବସିଛନ୍ତି, ମା ଆସିକରି ବସିଛନ୍ତି, ସବୁ କରିଛନ୍ତି, 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଙ୍କସନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କେହି ତ ନାହାନ୍ତି କରିବେ, କିଏ ଶୁଣିବ, କିଏ? ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେ ଡେରି କରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତେଣୁ 2ଟା ବେଳେ, 1ଟା ବେଳେ, 1:30, 2ଟା ବେଳେ ସାରିବା କଥା, ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଗଡ଼େଇ ଦେବା। କ'ଣ ଆମେ ଆର୍ ୟୁ ରେଡି ବୋଲିକରି କହିବା? ଏଇ ଯଦି ଭାଷଣ ଦେଲେ ଦୁନିଆ ବଦଳି ଯାଉଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତ ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଲୋକ ବଦଳେଇ ସାରନ୍ତେ। 1965ର ଦିବ୍ୟବାଣୀ ଆସିଲା, ସାଲ୍ୟୁଟ ଟୁ ଦ ଆଡଭେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଟ୍ରୁଥ, ସତ୍ୟର ଆଗମନୀକୁ ସଲାମ କର, ପ୍ରଣାମ କର। ସତ୍ୟ କ'ଣ? ତାର ଆଗମନୀ କେମିତି, ଆଡଭେଣ୍ଟ କେମିତି ହଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ସାଲ୍ୟୁଟ କେମିତି କରିବୁ? ଭାବନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ କ'ଣ? 1966 ମସିହାରେ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ସର୍ଭ ଦ ଟ୍ରୁଥ, ଚାଲ ଆମେ ସତ୍ୟର ସେବା କରିବା। ସତ୍ୟ କ'ଣ? ସେବା କେମିତି କରିବା? ସେବା କରିବାକୁ ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ମୋର ତ ଚାକର ବାକର ଅଛନ୍ତି, ମା ଭଉଣୀ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବାପା ଆଣିକି ଥୋଇ ଦେଉଛି, ତ ସତ୍ୟର ସେବା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? 1966କୁ ପୁନର୍ବାର ଗଲେ, ମେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟସ୍ ଦ ଚଏସ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପେରେଟିଭ୍, ଯଦି ନ କରିପାରୁଛ ଟ୍ରୁଥ ଅର୍ ଆବିସ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ 2ଟା ରାସ୍ତା ଅଛି, ଅପସନ, ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ କିଛି ନାହିଁ। ଟ୍ରୁଥ ଅର୍ ଆବିସ୍, 2ଟାରୁ ଗୋଟାଇ ବାଛ, ସତ୍ୟକୁ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ସତ୍ୟକୁ ବାଛ, ଯଦି ତାହା ନ କରିପାରୁଛ ଅସାଧାରଣ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କଣ୍ଟ୍ରି ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇନି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆକୁ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଇନି, କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟସ୍, ଦେଶ ଦେଶ ମହାଦେଶ, ଉପଦେଶ ମହାଦେଶ, ସକଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କୁହାଯାଇଛି। ଚଏସ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପେରେଟିଭ୍, ଟ୍ରୁଥ ଅର୍ ଆବିସ୍, 2ଟାରୁ ଗୋଟିଏ ବାଛ। ମଝିଆ ମଝି, ଯେମିତି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ, 2 ଡଙ୍ଗାରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ହାରମୋନିରେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ ଡୁବି ଯିବେ, ନହେଲେ ଦିଫାଳ ହେଇଯିବେ। 1968 ମସିହାର ଦିବ୍ୟବାଣୀ ଆସିଲା, ରିମେନ୍ ୟଙ୍ଗ, ନେଭର ଷ୍ଟପ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇଭିଂ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ପରଫେକ୍ସନ। କେମିତି ୟଙ୍ଗ ରହିବ? ବୟସ ତ ହେଇଗଲାଣି, କେମିତି କ'ଣ ହବ, କେମିତି କ'ଣ ରହିବି? ମା କହୁଛନ୍ତି, ରିମେନ୍ ୟଙ୍ଗ, ନେଭର ଷ୍ଟପ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇଭିଂ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ପରଫେକ୍ସନ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ବିରତ ହୁଅ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ତା ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରାଇଭ୍ କରିବ, ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରାଇଭ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତାହାକୁ ଯଦି ଆସ୍ପାୟାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିବ କୋଉଠି? ଆଲୋକ ଚାରିପଟେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଜାଗା କାହିଁ? ଆସିପାରିବନି, ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ଆପଣ ରହିଯିବେ। 1969 ମସିହାରେ ମା ପୁନର୍ବାର ବାଣୀ ଦେଲେ, ନୋ ୱାର୍ଡସ୍ ଆକ୍ଟ, ନୋ ୱାର୍ଡସ୍ ଆକ୍ଟ, ଆଉ କଥା କହିବାର ସମୟ ନାହିଁ, କାମ କୁହ। 1950 ମସିହାରେ ଯୋଉଠି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ସେଇଭଳିଆ କହିଥିଲେ, ଡୋଣ୍ଟ ସ୍ପିକ୍ ଆକ୍ଟ, ଏଠି କହିଲେ ନୋ ୱାର୍ଡସ୍ ଆକ୍ଟ, ଡୋଣ୍ଟ ଆନାଉନ୍ସ ରିଅଲାଇଜ। 1950 ମସିହାରେ କହିଥିଲେ, 1969 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ରେକ୍ଟିଫାଏଡ ମାନରେ କହିଲେ, ନୋ ୱାର୍ଡସ୍ ଆକ୍ଟ, ଆଉ କଥା କୁହ ନା, କାମ କର ଯାଇକି। କଥା କହିବା ସମୟ ଚାଲିଯାଇଛି, କଥା କହିବା କାମ କରିବନି, 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆହେଇଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେନି, ଯାଇକି କରିଦେଇକି ତାପରେ ଦରମା ନେଇ ପଳେଇବେ। କୋଉ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି? ମାଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି? ଆକ୍ଟ କର। 1970 ମସିହାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟବାଣୀ ପୁନର୍ବାର ଆସୁଛି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଫର ଏ ବିଗ୍ ଚେଞ୍ଜ, ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ? ହେଲ୍ପ ମାନେ କ'ଣ?
विल यू हेल्प टंका पैसा देवी किसी लोक कौन करती माँ कहती जा किए टंका पैसा दिए किए श्रम दिए कि इंटीग्राली दबाक पड़ो बोलिक कहीं दबाक बहुत कम काउंटेड फ्यू तेणु कौन कहले द वर्ल्ड इज प्रिपेयरिंग फॉर ए बिग चेंज विल यू हेल्प माने आप टंका पैसा नहीं जाए कौन करेंगे ना मत डाकिदेवे आ लड़ाई करूँ पिला छुआ नहीं करी ना हाँ टाइप आटलिस्ट मार आई शैल सेव अर्थ इफ अर्थ कंसेंट्स टू बी सेव्ड मुझे पृथ्वीटा को रक्षा कर पारि जब पृथ्वीटा खाली हाँ टाइम मारदेव रक्षा करने हाँ मारिया भी आम चाहिए कहीं कौन काला प्रोब्लेम हो जो अच्छु शांति अच्छु खुशी अच्छु कहीं बेकार अଯଥା टेंशन नो तापाई भी अच्छे आम इच्छा ना आस्पृहा ना 1971 मसीह माँ पुनर्बार कहले ब्लेस्ड आर दोज हु टेक ए लीप टुवर्ड्स द फ्यूचर केवल से मैंने आशीर्वाद पाइबा हकदार किए से हु आर रेडी फॉर ए लीप इनटू द फ्यूचर जो मैंने भविष्य आड़ को कूदा मारिया लंफ प्रदान करने प्रस्तुत अच्छे से मैंने केवल बंचीजे ब्लेस्ड आर दोज हु आर रेडी फॉर ए लीप इनटू द फ्यूचर जो मैंने भविष्य आड़ को जावाई लंफ प्रदान करने कूदा मारिया प्रस्तुत केवल से मैंने केवल आशीर्वाद पाइबे भविष्य आड़ कूदा मारिबा आप कहे हाँ ठीक अच्छे खट पर बस डे पड़े तलू भविष्य ल्यूमिनस फ्यूचर प्रथम जो पढ़ी जो नुआ वर्षर प्रथम आम जो बाणी पढ़ी कौन कहले लिविंग द पास्ट फार बिहाइंड लेट अस रन टुवर्ड्स ए ल्यूमिनस फ्यूचर से आड़ को जावाई आप कहते से आड़ को कूदा मारतु केते चली केते दिन आउ बसवे सब टे जा पढ़ा हाँ भल लगे अपा भल भाई भल एमती एमती चली ताठू तो अनेक लोक बाहर बसिक भल कम कर माने आम भली कौटी कैंडल बजे जल धूप लगे करूना बहुत आगे बढ़ समय आसी करंतु तापरे कहले कौन 1972 मसीहार बाणी दिव्यवाणी लेट अस ऑल ट्राई टू बी वर्दी ऑफ श्री अरविंदो सेंटेनरी 1872 1972 तापरे 150 वर्ष पाली सारे कौन आम कर स्वप्न 3 पागलामी बांटुंट बोल मुगुरा चारिपटर मुकुला ये तो पछ मुकुला नुहे चारिपटर मुकुला बाटी देकर आसिक पहुँचला बेलू देखिए से कॉलेज कैंपस खाली से 5 स्वप्न 3 पागलामी बुलूब से बसिक से पिओनटा बसिक गाड़ी दौथ ये सफा करी कुआड़े मो ऑफिस घर को न जाए अरे किसी हुआ चेष्टा कर भाभी देख कौन टा करने को आसुची बांटापी भी माँ मना कर प्रभु मना कर किंतु आम आसिक पहुँचु कौन परिवर्तन हो खसी गला गोड़ तलू तलू लेट अस ऑल ट्राई टू बी वर्दी ऑफ श्री अरविंदो सेंटेनरी 100 वर्षिक जो आसीला से कौन हम चेष्टा करवा आम अंततः योग्य हाँपाई 100 तो गला 150 जाए 151 52 हाँ बसला तथापि आम योग्य हो पार्लु ना सेम 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 मुझे कौन भावुं मुझे से गोष्ठी अच्छी यदि जनक भीतर पूर्णता आसले तो पृथ्वीटा रक्षा पाई पृथ्वीटा बर्तमान अरक्षा होती मैंने कहीं जनक भीतर आसी ना चेष्टा करवा समस्ते चली समस्ते चेष्टा कर अंतिम दिव्यवाणी 1973 मसीहार आप जानते फिजिकली माँ विड्रॉल कले 1973 मसीहार दिव्यवाणी व्हेन यू आर कॉन्शियस ऑफ द होल वर्ल्ड एट ए सेम टाइम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कथा कहले ऑल इज इन योरसेल्फ यू आर योरसेल्फ इन ऑल तो भीतर सब किसी तो भीतर तो यही जिन आसिक पहुंचो व्हेन यू आर कॉन्शियस ऑफ द होल वर्ल्ड एट द सेम टाइम सारा पृथ्वी कथा भीतर जो सचेतन थी यू कैन बिकम कॉन्शियस ऑफ द डिवाइन से तू कौन करू ना डिवाइन को भीतर कॉन्शियस हो आ निज भीतर जो पर्यंत थी सीमितता भीतर थी से पर्यंत किसी हम ना शेष कथा आपको कहूँ जिते कृष्ण मटीटे खाईदे जशोदा माँ दौड़िक जाऊँच मटीटा छड़ाई कृष्ण दौड़ी जशोदा फेज कर पारुना कृष्ण जानते भगवान को कहीं खोजिक पाइबन धरिक गोड़े धरी पार अटकी जाऊँच माँ टाक केते कष्ट देवी माँ दौड़िक जाऊँच गालटा को चिपी दौरान देखुं कौन ना ता भर मटीटा काढ़े बोलिक चिंता करूँ गालटा चिपी दे सारा बेलू जो पाटिटा आही जाऊँ कौन देखुं विश्वरूप देखुं देखिले संतृप्त हो गले किंतु भाविले कौन भितर तृप्त हो गले किंतु बाहर कौन भाविले जानते ना जदि गोटे छांचुणिया आने मो पुओटा को डाहाणी खाऊ सजना डाला आने छांचुणी मुझे झाड़ी दिए किंतु से ठीक जानी मो विश्वरूप देखी नचेत जदि मुझे झाड़ी नदेवी माटी जदि पाटी जदि माटी पुटुलाटा जदि बाहर न करी ताले सब पिला जदि माटी खाइबे ता माँ मैंने कहीं बाहर करेंगे समस्ते कहे ता भीतर विश्वरूप दर्शन करा। ये होती कृष्ण और यशोदा लीला
कृष्ण आउ जशोदा लीलारू आम शिखा अंतत यो जिनस हूँ आम माटी खाइले माँ ओह्लई आसिक आम पाटी को माटी काढ़ापी आसुच्च तो आम माँ अपेक्षा करुचु तो आम भितर माँ से विश्वरूप प्रतिष्ठा करने सम्मति देले आमको प्रस्तुत कले आम योग्यता आसला तो नववर्षर ये जो थ्रेश होल्ड ठिया होती आ किसी समय पर जीरो नाइट रे आप अपडेट करने जाऊँच अंतत ये जिनस आपको चिंता कर जुग जुगर तपस्या आम वृथा हो लेट अस बी वर्दी ऑफ श्री अरविंद योग्य हवा प्रत्येकटी कथार अंतत जीवन में किसी किसी प्रयोग करने को चेष्टा करिबा ताहले अंतत आम आलोचना एवं आपनकर तपस्या माँ कृपा सार्थक हवा भाया प्रतीयमान हम ऑल कैन बी डन इफ द गॉड टचेस देयर आपण जीवन परिवार चलापथ कुसुमित हो आनंद हैप्पी प्रस्परस ग्लोरियस न्यू ईयर आपण मु माँ पाखे प्रार्थना करुच्ची वंदे मातरम हैप्पी न्यू ईयर बनाने विदाय।